वैसे साहब आपको शामिल गुफ्तगू करें, ग़ज़वा बदर का हम तस्करा करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि असहाबे बदर में जो लोग शरीक थे उनका तस्करा ना, उनकी फजीलत और बात ना हो, तो ज़रा उस पर रोशनी डाल दीजिए कि उनकी क्या फजीलत बताई गई है। उनज़िला सबसे पहले तो बदर के मैदान में जो अंसार निकले, जैसे अभी अलामा साहब जिक्र कर रहे थे, उनके जज्बा जिहाद को, उनके शौक़ शहादत को और जो कमिटमेंट थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको हम सलाम पेश करेंगे। क्योंकि मुहाजिरीन तो वो थे कि जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि बाज़ ऐसे भी इनमें मुहाजिरीन शामिल थे जो हबशा की तरफ भी हिजरत करके आए थे, तो वो तो अपना सब कुछ घर बार अपना सब कुछ कुर्बान करके आ ही गए थे। लेकिन यहाँ पर अंसार सहाबा और इनमें ख़ास तौर पर हज़रत अफ़रा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबिया हैं जिनका मैं बतौर ख़ास तज़किरा करना चाहूँगी कि माओं का शौक़ देखिए, माएँ अपने बच्चे कैसे कुर्बान करने के लिए तैयार कर रही हैं। उन्होंने अपने बेटे को हज़रत औफ बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको तैयार किया, उसको ज़रा पहनाई, उसको मैदान में उतारा और कहा कि पुश्त पर तीर ना खा के आना। ये है माँ, ये है वो किरदार कि जो एक मुसलमान औरत का किरदार होना चाहिए। आज की माँ अपने बच्चे को अंधेरे से डराती है, भाऊ आ जाएगा। हमने क्या अपने बच्चों को बहादुर और दलेर और निडर और बेबाक बनाना है? हम तो खुद उनके अंदर डर पैदा करती हैं और फिर वो पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला मुस्कुराता है, कभी किस बात पे मुस्कुराता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुजाहिद ज़रा उतार कर मैदान में जाए, दलेरी से लड़े, मैदान को ना छोड़े और उसकी राह में उसके नाम पर लड़ता हुआ शहीद हो जाए। कुर्बान जाइए उस सहाबी, उस नौजवान पर कि हज़रत औफ बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिनते अफ़रा। अब देखिए जिनकी माओं का जो है वो किरदार बड़ा होता है, तारीख़ उन बेटों को भी उनकी माओं की निस्बत से याद रखती है। तो एक औरत और एक माँ होने के नाते से आज की माओं के नाम मेरा ये पैगाम है कि फिर वो मैदान में गए और वो दलेरी से लड़े, लड़ते हुए शहीद हुए और उनकी माँ उन पर फ़ख्र किया करती थी। ये तो एक वो है ना कि जिनका हमने तज़किरा किया। अभी जिक्र हो रहा था मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये प्रिंस ऑफ मक्का थे। मक्का में खुशबू लगाकर जिस तरफ निकलते लोगों को पता चल जाता कि मुसअब यहाँ से गुजरे हैं। और जज्बा ईमानी क्या है कि उनके भाई को जब पकड़ा तो क्या कहते हैं कि इसको कस के बांधना, ये दुश्मन इस्लाम है। भाई ने कहा कि शायद धुंधले का है, आपने मुझे देखा नहीं भाई, मैं तो आपका सगा भाई हूँ। फरमाया तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरा भाई वो है जो तुम्हारी मुश्कें कस रहा है। गोया वो जो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, वो आप में से एक एक सहाबी 313 गाजी और शुहदा साबित कर रहे थे कि हमारी कमिटमेंट दीन के साथ और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से है। ईमान की तकमील भी ऐसे ही मुमकिन थी, बिल्कुल उस जज्बे के बगैर मुमकिन नहीं थी। अल्लामा साहब इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए कि उस गज़वा में बहुत सारी मिसालें भी सेट की गई, माल गनीमत के वक्त भी, फिर उसके बाद जो जंगी कैदी थे उनके साथ जो सलूक रखा गया उसने बहुत सारे एग्जाम्पल सेट की। वो क्या दर्ज देती है हमें कि दौरे हाजिर में हमें उन चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करना है? गुजारिश ये कि जो इस जंग के अंदर कैदी बनाए गए उनके बारे में सहाबा इकराम से मशवरा किया गया। नबी की ज़ात मुक़द्दसा किसी के पर मशवरे की पाबंद नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा मशवरा किया है। और उस मशवरे में जो तय हुआ वो ये था कि इन कैदियों में से जिनके पास पैसा है उनसे पैसा लेकर उनको रिहा कर दिया जाए, और जो पढ़े लिखे हैं ये ख़ुसूसी तौर पर उन पढ़े लिखों के ज़िम्मे अपने बच्चों की तालीम लगाई जाए कि वो हमारे बच्चों को पढ़ा दें। तो ये एक ख़ूबसूरत चीज़ है कि इस्लाम उन्होंने कोई दीनी तालीम थोड़ा देनी थी, बिल्कुल उन्होंने मुरवजा तालीम देनी थी जो उस वक़्त राइज थी। तो ये जो आज के लोग बाज़ औक़ात मुरवजा तालीम से दूर होने की बात करते हैं, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि उस ज़माने में ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसला फरमाया उसके तहत यह था कि कुफ़ार से अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने पढ़ाया और इसी में माले गनीमत जो था उसको तकसीम किया गया। और इसमें वो वाक़या भी है कि हज़रत अब्बास जो आपके चचा थे, वो अपने घर में कोई चीज़ रख कर आए थे और जब उनसे कहा गया कि ये अपना आप माल दें, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो ये था कि चचा वो जो मेरी चची को आप देकर चीज़ें आए थे क्या वो भी नहीं है? तो उस पर उन्होंने
یہ کہا کہ یہ بات تو میں اور میری اہلیہ جانتی تھیں، لیکن نبی جو ہے وہ بھید اور راز بھی جاننے والا بالکل، بے شک ایسا ہے، بے شک ایسا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حافظ صاحب اس چیز پہ روشن ڈال دیجئے کہ ابھی جتنا بھی ہم نے تذکرہ کیا اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ جبر کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جب حالات ایسے صادر ہو جائیں تب لڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ دور حاضر میں ڈو یو تھنک مسلمانوں کی ایسی پریکٹسز ہمیں دکھائی دیتی ہیں؟ اور حالات و واقعات کا بھی تذکرہ کیجیے گا مختصر کہ کون سے حالات ہیں جب گنجائش نہیں ہے، چاہے آپ تعداد میں کتنے ہی کم ہیں، تب لڑنا آپ پہ لازم ہو گیا؟ دیکھیں، اصل ایک ہوتا ہے جہاد اور ایک ہوتا ہے اجتہاد۔ اچھا، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پہ دین کا غلبہ کرو، زمینی سرحدی طور پہ زمین میں اسلام کا غلبہ کرو، اور اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے طور پہ اسلام کو غالب کرو۔ گویا کہ اسلام دلیل کے طور پہ بھی غالب ہونا چاہیے، سرحدی طور پہ بھی غالب ہونا چاہیے، وہ سرحد چاہے نظریاتی ہو چاہے زمینی ہو۔ جہاد اصل میں اس کا مقصود الہی کلمات اللہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اور دوسرا جو ہے نا وہ ساتھ مقصد یہ ہے کہ دعوت کے اندر دعوت جہاد، دعوت دین میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، جی جی، جو روڈ بریکر ہیں، ان روڈ بریکر کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح، اور جنگ بدر کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ یہ اقدامی جنگ تھی یا دفاعی جنگ تھی، یعنی دفاعی، اور جو لوگ دعوتی میدان میں زیادہ چلنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اصل میں دفاعی جنگ تھی، دفاعی تھی، ٹھیک ہے، اور جو عسکری ونگ میں چلنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اقدامی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول مدینہ سے باہر جا کے لڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے فتنے کا خاتمہ ہو، اور ظلم کا خاتمہ ہو، اور اسی طرح جو غیر شرعی نظریات ہو اس کا خاتمہ ہو، اور دین کا غلبہ ہو۔ اس کے لیے رہا مسئلہ یہ کہ جس وقت ظلم حد سے بڑھتا ہے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے پاس اسلحہ کی قوت کتنی ہے، آپ کے پاس افرادی قوت کتنی ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی قوت کتنی ہے، پھر ایمان سے لڑا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے سورۃ انفال میں اس کا ایک عجیب نقشہ کھینچا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ اور ثابت قدم کا مطلب یہ ہے اپنے آخری سپاہی تک سپہ سالار یہ درس دے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے، بالکل، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ فاثبتوا واذکروا اللہ، جنگ کی حالت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، جنگ کی حالت میں بھی فرائض اپنی جگہ ہیں، اپنی توحید، ہاں وہ پورا اس کے توحید نہیں رہے گی، جنگ نہیں رہے گی۔ ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ایمان کی تکمیل اور یہ ارادہ، یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد حتیٰ کہ جنگ کے عالم میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور آگے جو بڑی اہم بات ہے مکمل مختصر جلدی سے کیجئے، پھر بریک پہ جائیں گے آپ۔ امیر کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں نا اتفاقی کا معاملہ نہیں کرنا۔ جس وقت مسلمان آپس میں چپکلس کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت ان کی قوت بکھر جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔